O zami sa City of Misamis Occidental, gusto naman nagtanong ka nato karon tinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ang maayong adlaw? Pizza 4 ng bulan sa Disyembre 2025 para sa pinakaulahing balitang asenso. This is Ozamis Today. Mas Asenso Framework gipasiugda sa 143rd RDC 10th meeting nga gi-host sa Misamis Occidental para sa mas lapad o inklusibong kalampuan. Mas lig-on nga DOJ, mas lig-on nga nasud. House Bill number 5171 ni Kong Indy Waminal o Kong Ando Waminal giaprubahan sa Committee on Justice. Asenso Brand of Service padayong natagamtaman sa segundo distrito, magtiayong sulihon natabangan sa dinalian nga emerhensya. Paspas og padayon nga pagpalambo sa OCNSS para sa umaabot nga 1 Asenso Misamis Occidental Provincial Athletic Meet, gihatagan og update ni Principal Abamunga. Hospital bill sa taga-panahon nga usa ka tuig nang giproblema, gihatagan og solusyon sa Asenso Pinoy. Usami City Police Station nakuha ang Top Performing Police Station Award sa Pro-10. Greener Usamis Tree Planting Ordinance giduso ni Honorable Junjun Sakin. Asenso Usamis Pre-Hospitalization Program padayon sa pagtabang sa mga pamilyang Usamisnon. Dazil Humotikson, aniyang maditalye sa Ozamis Today. Mas sa Asenso Framework gipasiugda sa 143rd RDC 10 meeting ang gigi-host sa Misamis Occidental para sa mas lapad ug inklusibong kalambuan. Ang Good News Report ngayong Shumidalyo. Aron isgutan ang mga prioridad sa kalambuan, nagpadayon nga mga programa o mga bag-ong oportunidad nga magpalig-on sa pagtubo sa rehiyon o kolaborasyon sa nasyonal o local government units sa Northern Mindanao. Adlaw Miyerkules, Disyembre 3 ning tuiga, nagkatigom ang tanang local chief executives, regional directors o mga representante gikan sa nakalanlaing national agencies sa gipagayon nga 143rd Regional Development Council kon RDC Region 10 Full Council Meeting o Year-End Fellowship sa Asenso Misamis Occidental Recreation and Adventure Park kon Amorap sa Sinakaban, Misamis Occidental nga nagiusa sa mga opisyalis, miyembro o mga partner sa RDC 10 aron kolaboratibong hulmahon ang kaugmaon sa Northern Mindanao. Ang maong council meeting gi-host sa probinsya sa Misamis Occidental ubos sa pagpanguna ni very hardworking o newly appointed RDC 10 chairperson Governor Henry S. Waminal. Diin iyang ipahayag ang iyang misyon alang sa usa ka strong and rising Northern Mindanao, pinaagi sa pagpresentar sa Mas Asenso Framework nga nagpunting. Mas Asenso means more progressive. It means deeper, more inclusive, and more sustainable development. It is the compass that will guide our collective efforts in the coming term. And to ensure that we turn this vision into reality, we will organize our priority development trust around the very letters of our battle cry. This is our promise. This is our plan during my term as RDC 10 chairperson. Ang Mas Asenso Northern Mindanao Framework nakabase sa unom ka key pillars: modernization of governance, mobilizing data and modernizing the government system to eliminate silos and red tape, accelerated investments, strategic infrastructure and strengthen security, adaptation and climate action, skills and human capital, evidence-based planning, nurturing innovation, social development,
education and health ug optimizing land resources. Gipati na usab sa gobernador nga ang Mas Asinso agenda dili lang koleksyon sa mga pulong kundi usa ka framework para sa aksyon nga dali dayong ipatuman pinaagi sa lig-on og dinaminiko nga hugpong sa mga programa ug proyekto gikan sa lokal hangtod regional nga level. Let me be clear. The Mas Asinso agenda is not merely a collection of words. It is a framework for action. It will be immediately translated into a robust and dynamic pipeline of programs and projects from the local to the regional level. Dugang saysay pa ni Gov. Henry. Through intensified resource mobilization, streamlined project development, and proactive engagement with national government funding and development partners, we will ensure that every item under Mas Asinso has dedicated support, sufficient financing, and a clear path to implementation. Giawag usab ni Governor Waminal ang tanang development partner agencies nga sigurohon nga ang tanang proyekto o programa maghatagayod og dakong epekto sa katawan. I would like to challenge and urge our development partner agencies to ensure that all our projects and programs must be impactful. We should implement our projects genuinely, not just for compliance, not just for optics. Dugang pagpasiugda pa sa gobernador nga ang Mas Asinso agenda mao ang ilang kontrata sa katawan og nagsilbing roadmap alang sa inklusibo og malungtarong kalambuan sa rehiyon. The Mas Asinso agenda is our contract with the people. It is a roadmap to a region where business flourishes, where government is swift and transparent, where our children are educated and healthy, and where peace is the foundation of every community. Atol sa ilang formal nga sesyon, gisusi o giaprubahan sa tibuok konseyo ang 48 ka resolusyon nga naglangkob sa mga inisyatiba alang sa pagpalambo sa agriculture value chain, kalambuan sa infrastruktura, mga programa para sa kabatanunan og mental health, reforma sa land tenure og mga fiscal priorities sa RDC alang sa fiscal year 2026. Ang ika-143rd Regional Development Council kon RDC Region 10 Fall Council Meeting o Year-End Fellowship nagpasiugda sa nakadako nga suporta sa rehiyon alang sa Asinso Governance Approach nga nagpunting sa accountability, inobasyon o koordinadong pagplano o uban sa pag-aproba sa Mas Asinso Agenda sa RDC 10. Gilauman nga mas aktibo ang Misamis Occidental ubos sa liderato ni Governor Henry S. Waminal sa pagtabang sa paghulma sa mga prioridad sa kalambuan sa Northern Mindanao sa umabot nga mga katuigan. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medalio. Salamat Elion, siya mas ligon nga DOJ, mas ligon nga nasud. House Bill number 5171 ni kong Indi Waminal o kong Ando Waminal giaprubahan sa Committee on Justice. Ano yung detalye? Dako nga lakang padulong sa usa ka mas ligon ug mas epektibong hustisya ang nahitabo adtong Martes, Disyembre 3, 2025, human giaprubahan sa Committee on Justice ang House Bill number 5171 nga gi-author ni Asenso Pinoy Representative Attorney Indi Waminal ug Misamis Occidental 2nd District Representative Ando Waminal. Ang maong bill nagpakita sa seryosong tinguha sa duha ka mga kongresista nga lig-uno ng Department of Justice ug iangat ang kalidad sa
serbisyo publiko. Pinaagi sa House Bill 5171 ang legal staff sa Department of Justice i-convert ngadto sa Office of the Chief State Counsel, usa ka structural reform nga nagtinguha nga mas lig-uno ng operasyon, mas klaro ang mandato ug mas tarong ang sweldo o benepisyo sa makawani niini. Kini nga parity of pay importante ug mapalambo ang moral sa mga abogado nga nagdala sa legal nga interes sa gobyerno. Apan dili lamang kini internal reform. Ang balaod nun naglatid usab nga pinaagi sa pagligon sa OCSC mas masiguro nga consistent ug ligon ang legal position sa nasud sa tanang governmental transactions ug international treaty relations. Pasabot niini adunay mas klaro nga direksyon sa pag-implementar sa mga balaod, mas ligon nga baruganan sa makasabutan sa ubang nasud ug mas maayo nga koordinasyon sa international legal cooperation. Ang mensahe ni Kong Indy ug Kong Ando Waminal klaro ug diretso. Kung ligon ang hostisya, ligon ang nasud. O pinaagi sa House Bill 5171, mas napadali ang dalan padulong sa usa ka Department of Justice nga mas andam, mas takos ug mas tinudanay sa pagserbisyo sa katawhan. Asan sa brand of service padayong natagamtaman sa Segundo Distrito, magtiayong sulihon na tabangan sa dinalian nga emerhensya. Ma-report si Angela Quirante. Sa unang higayon, natagamtaman sa magtiayong Ria Sulihon, 35 anyos, ug Ray Sulihon, 47 anyos, nga lumulupyo sa barangay Mapurog lungsod sa Bonifacio, ang serbisyong Tatak Asenso, human sila wala pakyasa sa buhatan ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal alang sa dako nga hospital bill ni Ray tungod sa komplikado niyang sitwasyon sa panglawas nga nagresulta sa operasyon sa Misamis University Medical Center kon MUMC. Para sa kuan ma'am, sa opera sa kong Ray Sulihon, 47, nasa MUMC ma'am. Base sa medical diagnosis, ang pasyente nag-antos og grabing sakit sa tiyan tungod sa nabuslot nga sigmoid colon o parte sa tinai tungod sa gahi nga hugaw. Ug tungod sa pagkabuslot niini, mikuyana panghugaw sulod sa tiyan nga maoy hinungdan sa grabe nga impeksyon ug paghubag sa lining sa tiyan niini. Lakip sa findings, mausab ang acute respiratory failure o problema sa pagginhawa, high-risk community-acquired pneumonia with hypoxemia ug sakit sa baga, pneumoperitoneum nga nagpasabot og hangin sulod sa tiyan, chronic kidney disease o problema sa kidney ug urinary tract infection o impeksyon sa ihi kon UTI. Tungod sa seryoso nga sitwasyon, kinahanglan niini nga ipailalom sa surgical procedures sama sa partial colectomy with end colostomy o closure of distal segment o Hartmann type, ang pagkuha sa nabuslot nga parte sa tinai ug paghimo og colostomy aron malimpyuhan ang impeksyon ug makapahulay ang tinai samtang nagpaayo ang pasyente. Ay ang tinai ma'am na ay nabuslot. Ioperahan siya. Ma'am, sa pagkakaroon ma'am, dapat na tagi-discharge namin. Pinakitaan man ni Dr. Tagalog ang iyang sa bagimurag gahisa pa. Ingana siya ganyan buntang sa may pagawason, iyaha pa walag antibiotic. Sa komplikadong sitwasyon nga giatubang sa magtiayong Sulihon tungod sa sakit ni Ray, misaka ang ilang hospital bill sa 199,842 pesos and 78 pesos. Apan, ang buhatan ni Kong Ando Waminal inubanan sa suporta nila Governor Henry S. Waminal, Asenso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ug ni Mayor Sam Norman Fuentes, gitubag og hingpit nga gi-zero balance ang ilang dakong hospital bill. Tungod niini, wala kapugni ni Ria nga emosyonal nga magpasalamat. Hindi ko pasalamat ma'am ay dakong problema karon ma'am ang team as so ma-join tumaw sa akong problema. Kasi 35 years old na kung pinayo sa Bonifacio karon bagil ko nakatungog ani nga programa. Nga mga nanginahanglan na zero dili ay ma'am. Tanang team as so akong pasalamatan. Ilang gitubag mo akong panginahanglan karon akong problema.
Pinaagi sa matinud-anon og lubos-lubos nga serbisyo ni Kong Ando Waminal, inubanan sa suporta sa kinatibuk ang Team Ascenso Administration, padayon nga matabangan ang katawhan sa segundo distrito nga nagpakita sa Ascenso brand of service, serbisyong para sa katawhan ug alang sa padayong pag-asenso sa tanan. Alang sa Uzames Today, ako si Angela Meh Quirante. Salamat Eme, paspas ug padayon nga pagpalambo sa OCA-NHS para sa umaabot nga 1 Ascenso Misamis Occidental Provincial Athletic Meet. Gihatagan og update ni Principal Abamonga. Mibalikan ang report si Leon Shumidalio. Aron masayran ang kahimtang sa nagpadayong pag-ayo o nagkalain-laing konstruksyon sa mga pasilidad isip preparasyon sa umaabot nga 1 Ascenso Misamis Occidental Provincial Athletic Meet. Sa personal nga pagiginabi sa Ascenso Osamis News Channel 10 kang Osamis City National High School kon OCA-NHS Principal Lilibet Abamonga adlong Martes, Disyembre 2 ning tuiga, iyang gihatagan og update ang kabahin sa paspas nga pagpalambo sa mga infrastruktura o pasilidad sa ilang tungaan. Una niini mao ang pagpalapad o pagpadako sa swimming pool sa OCA-NHS. Una, ilang katong sa swimming pool nato nga gamay pa man kaayo to sa una nga wa na pud gamita karon dako-dako na gyud. I think murag 25 by 10 murag inaana dayon gapadayon na karon. Medyo siguro ako lang palang tawon kay na ila namang na plaster dayon nakasugod na sila pintal and then murag wala lang pa na tiles. Hapit na usab matapos ang pagpanindot, pag-repaint o ubang mga improvements sa ilang covered court. Ingon man ang pagpananom o Carabao grass sa ilang ubal nga sumala pa ni Principal Abamonga ana-ana sa kapin 60%. Nang atong covered court pod no kanang dinhi pod hapit na pod na siya nahuman ilang gipintalan, ilang dili man siguro na rubberized ng ilahang term gigamit kay pinta lang man to siya nga maayo gyud siya nga dili siya magpaksi so sa tong covered court. And then nagpadayon sab ang atong oval katong pagpananom bitaw sa mga Carabao grass o nagpadayon siya murag na sila sa mga siguro ako'y patanawon mga 60, more than 60% siguro na. Dugang panini mao ang pagtukod sa bagong stage dool sa oval o swimming pool, pag-install og suga gikan sa entrada hangtod sa tibok oval o pagtile sa bag-ong napulo ka bathrooms o comfort rooms nga magamit sa mga atleta o delegado alang sa umabot nga Provincial Athletic Meet. Hapit na usab matapos ang konstruksyon sa ikaduhang gate sa maong tungaan nga usa sa mga prioridad alang sa pagpaligon sa seguridad ug accessibility niini. Plastada na gid siya na simento na dako-dako na gamay na lang kaayo gulang murag today mahuman siguro tog simento daghan man kaayong tawo didto kagani akong giadto daghan kaayong tawo ang nagtrabaho. Butyag pa ni OCA-NHS Principal Abamonga ang budget alang sa pagpaayo sa mga pasilidad o infrastruktura sa Osamis City National High School para sa umaabot nga Provincial Athletic Meet. Gipunduhan pinaagi sa padayon nga suporta sa kanunay Ascenso Osamis Administration ubos ni Mayor Sam Norman J. Puentes uban ang tabang sa provincial nga kagamanan nga gipanguluhan ni Governor Henry S. Waminal, 2nd District Congressman Sancho Fernando Ando Waminal ug Ascenso Pinoy Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. Sumala pa tentative nga impormasyon nga ilang nadawat matud pa ni OCA-NHS Principal Abamonga nga ang umaabot nga 1 Ascenso Misamis Occidental Provincial Athletic Meet pagahimuon Enero 13 hangtod 17. Karong January 13 to 17, ang arrival is 13. Puhon, moto'y tentative nga gihatag nga information sa amoa. Ang Osamis City, diri i-quarter, diri i-house sa Osamis City National High School. While ang Misamis Occidental to Central School, and then ang Oroqueta to Oksat, and sa Pulot pod ang Tanggong.
Ang paspas ug padayon nga pagpalambo sa mga pasilidad ug infrastruktura sa Osamis City National High School nagpamatuod nga andam ang tunghaan dili lamang ingon nga preparasyon alang sa maabot nga 1 Asenso Misamis Occidental Provincial Athletic Meet apan usab sa pagdawat sa mga musunod nga mga learners nga sila makaangkon og usa ka learning space nga makahatag kanila og dakong inspirasyon sa ilang pag-eskwela. Alang sa Osamis Today, ako si Nensyo Medalyo. Hospital bill sa tagapanaon nga usa ka tuig nang giproblema, gihatagan og solusyon sa Senso Pinoy ani ang detalye. Halos sa katuig nga kabalaka, kahadlok og kaguol ang giatubang sa magtiayong Evelyn Abalo, 67 years old, ug Danilo Abalo Sr., 76. Mga senior citizens nga tagapanaon ni Misamis Occidental, human ma-admit si Danilo sa Medina General Hospital sa Dakbayan sa Osamis niadtong Disyembre 15, 2024 nga nahiagom sa sakit nga complicated urinary tract infection ug staghorn calculi o kidney stones. Ako si Evelyn Kaliat Balo. Ang edad ko 67. Taga poblasyon Panaon, Misamis Occidental, Purok City. Mag-abil ko sa Asenso Pinoy para sa hospitalization sa akong bana sa Medina Hospital. Ato miaging tuig December 15 mina-admit. Tungod sa taas nga pangidaron ni Danilo, gibalibaran ni Evelyn ang girekomendar sa doktor nga operasyon. Bisan pa man wala nahimo ang operasyon apan tungod sa medikasyon o gikinahanglang medical nga pag-atiman, misaka ngadto sa 48,516 pesos and 92 centavos ang ilang excess bill. Usa ka kantidad nga lisod kaayong mabayaran sa usa ka ordinaryong pamilya. Ang yang gibati ato katong binhod yang kalawasan. Dayon ang ilang kuan sa doktor kay kani kunong iyahang bato sa kidney don ilang operahan ko nga di ko mosugot ana dok kay kanang naitigulang na ni siya taas na pag-ida dili na siya kakaya atong tagaan lang niya og tambal ko lang mi nga gisuportaan namin sa amo ang anak. Dayon ako pod kalingaw lang po kung kanabitang mag-barbecue saging. Sumala pa ni Evelyn, miduol sila sa LGU Panaon aron mangayo unta og assistance apan bisan kuno sa saan nga sila tabangan ug sa kapila nga pagbalik-balik og follow-up wala sila tabang nga nakuha. Tungod kay wala dayon makabayad, mi-interest ug miabot sa 63,447 pesos and 26 centavos ang ilang excess billing. Usa ka demand letter ang ilang nadawat nga nagmando kanila sa pagsettle sa ilang utang hangtod Disyembre 31 ning tuiga nga nagpasamot sa problema ug kabalaka sa ilang pamilya. Tungod kay gipasaligan man mi sa muang lungsod basta panahon sa LGU nga sila ra ang magbayad pero hangtod karon wala man gihapon nila bayare don ipadalaan nami og kanang demand letter sa Medina otong nakahuna-huna ko kuan dire. Sa tumong nga mahupay ang kaguulog suliran ni Evelyn, ang Senso Pinoy pinaagi sa representasyon ni Congressman Attorney Indy Waminal uban sa tabang sa Senso Pinoy coordinators sa ilang lungsod nga gipanguluhan ni kanuman Norte Barangay Captain Delphine June Ignacio inubanan sa buhatan ni 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal mialalay kang Evelyn aron maproseso ug makaklaim sa medical assistance sa buhatan sa Asenso Pinoy. Tuod man, ubos sa pagtabang sa mga lidera sa Team Asenso, ang tanan nilang obligasyon sa ospital gikan sa hospital bill ngadto sa interest na himong zero balance billing. Tungod sa lubos-lubos ug tinuuray nga pagtabang nga natagamtaman niya, wala kapugi ni Evelyn ang iyang emosyon ug mitulong ang iyang mga luha sa kalipay. Ako ang kalipay, ma'am. Dako ang kalipay nga wala may obligasyon. Kaya tinuod ma'am, di kita katubog na atay utang. Tagod sa una, asab ko paingon ani. Ngayon itong yung ang bana nga. Sus, makatrabaho pa lang ko. Kuri pangita, anak. Kung sa dili naman ka siya. Kung papiriso ko, tiguwang naman po ko.
Kinasingkasing ang pagpasalamat ni Evelyn ngadto sa mga lidera sa Team Asenso, ilabi na sa Asenso Pinoy ubos sa pagpanguna ni Kong Asenso Indi Waminal. Congressman Ando Waminal, daghan kayong salamat nga natabangan ko nimo. Ingon man ni Mayor Indi Waminal ug ni Kapitan Delpin Ignacio, daghan kayong salamat. Salamat gid sa tanan nga di ko palimot ninyo. Kay wala pa mo among utang hangtod karon siguro di na moabot pa ang 2026 na apagihapon. Wala pa mo ko. Bisan pang July 2025 na nilingkod si Kong Indi sa Kongreso ug ang utang sa pamilya, nagsugod pa ni atong Disyembre 2024, wala sila pasagdi ug nasulbad ang ilang problema. Zero billing ang tabang sa Asenso Pinoy. Ang tumong sa Asenso Pinoy ay klaro ug tinuod. Tabangan ng mga tawo nga nanginahanglan bisan asa ug unsay dagan sa panahon. Walay sobra, walay kulang. Usa ka taas nga tuig sa kahadlok ug kabalaka, napulihan sa kaluoy, tabang ug paglaom. Ozamis CPS nakuha ang Top Performing Police Station Award sa Pro 10. Si Glenn Ray Aruluna lang sa report. Personal mismo nga gidawat sa hipis kapulisan sa Ozamis sa Police Lieutenant Colonel Harvey Serrano Villanusa ang seryosong pasidungog ngadto sa Police Regional Office 10 diin si Police Brigadier General Christopher N. Abrahano ang mitonol sa maong award nga Top Performing Police Station ilawom sa Component CPS o Type A MPS category alang sa bulan sa Nobyembre 2025. Ihatag kini sa Police Regional Office 10 Northern Mindanao isip pag-ila sa epektibong crime management kusganon nga operasyon ini o walay poas nga dedikasyon sa pagpanalipod sa katawhan sa Ozamis. Nagpasalamat si Police Lieutenant Colonel Avellanosa sa suporta sa komunidad ug sa lokal mga gamhanan. Sigon pasiping nga kining award timaan sa tubarhiusa o ban sa LG Ozamis nagipangunahan ni Mayor Sam Norman Gofuentes ug sa ligod na suporta sa matag Ozamis nun sa diin nadugang pasipe nga magapadayon kita sa pagpaningkamot alang sa usa ka mas lapad, mas luwas ug mas progresibong Ozamis City. Iyang gilaw sab ang dakong tabang nila ni Governor Henry S. Waminal, Congressman Ando Waminal o Congressman Indi Waminal nga nagapabili na nga suod nga kaabag sa pagpalig-on sa kapsay kalinaw sa dakbayan. Ang Ozamis CPS kapadayon sa ilang baruganan nga honoring service and accountability aron nga masiguro nga ang matag operasyon o inisyatibo makatabang sa pagmintenar sa kalinaw, pagpalig-on sa seguridad o pag-angat sa kahimtang sa tibuok dakbayan sa Ozamis. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Salamat Glenn. Greener Ozamis Tree Planting Ordinance giduso ni Honorable Junjun Sakin. Aniya ang report ni Don Vicena. Pasado na sa first reading ang sugyot balaodnon nga giduso ni Committee on Environment Chairman Honorable Juanito Sakin Jr. nga gitawag og Implementing Tree Planting and Policy Ordinance. Siya na kanayon nga tumong sa maong proposed ordinance aron adunay konkreto nga aksyon sa lokal nga level ang nagpadayong global concern sa climate change, promote reforestation, restore ecological balance and sustainable environment for future generations. Nasayod ang proponent nga adunay national nga balaod labot sa tree planting program apan gusto ni Honorable Junjun Sakin nga adunay lokal nga balaod aron sa tuyo nga matutukan sa local level o mapinaltihan o makasuhan ang usa ka individual o komunidad nga makalapas o makasupak sa balaod. Nakasiguro si Honorable Junjun Sakin nga ikalipay kini sa Department of Environment and Natural Resources o sa mga environmental advocate ang umaabot nga implementasyon sa balaod gumikan kay mabantayan ini ang similya sa kahoy gikan sa pagtisok hangtod sa pagdako niini. Iyang gipanumduman ang publiko nga dili kalimtan ang kaminungdanon sa mga kahoy alang sa balansing kinaiyahan, biodiversity o proteksyon sa lihok sa panahon. An ordinance implementing tree planting policy to mitigate climate change, promote reforestation, restore ecological balance and ensure sustainable environment for present and future generation. And Honorable Chair, this ordinance be referred to the appropriate Committee on Loose Rules and Styles, Committee on Barangay Affairs, Environment,
Committee on Health and Education, Honorable Chair. For first reading, Honorable Chair. Alang sa Uzamis Today, Adon Resina reporting. Sa Ozamis Free Hospitalization Program, padayon sa pagtabang sa mga pamilyang Ozamisnon atong dawaton ng report ni Mary Melody Reyes. Alang sa tumo nga padayong maalagaran ug maserbisyuan ang katawhan sa dakbayan, ilabi na panahon sa medikal nga emerhensya, ang Asenso Ozamis Free Hospitalization Program nga bugos nga gipadayon ni Mayor Sam Norman G. Fuentes naghatag na usab og pag-abag alang sa usa ka pamilyang Ozamisnon. Si Samantha Jane Redoblado, 22 anyos, lumulupyo sa Barangay San Antonio, miduol sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration alang sa pagpatabang sa dakong hospital bill sa iyang ati nga si Simon Kerry Russell Redoblado, 23 anyos nga na-confine sa St. Joseph General Hospital. Ani ako karon sa City Hall kaya nga yung tabang sa financial sa medical financial sa akong ate. Karon na-admit mi sa St. Joseph General Hospital. Migawa sa diagnosis ni Simon nga aduna siya'y acute bronchitis o chest cold. Usa ka temporaryo nga paghubag o inflation sa lining sa bronchial tubes nga mao ang mga tubo nga nagdala sa hangin padulong sa baga. Sumala pa niya, ikatulo na kini nga pagbalik-balik sa hilanat sa iyang magulang, una sila nakadesisyon nga ipa-admit kini. Gawas sa hilanat, nakabati usab ang pasyente o grabe nga pag-ubo. Ako ate na-admit karon kay gihilantan og giubo og kan naa siya acute bronchitis. Before na-admit ako ate, ikatulo ka hilanat na decision na ate. Tungod niini, misaka ang ilang hospital bill ngadto sa 35,737 pesos and 13 centavos. Apan kini hingpit na zero, pinaagi sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program ni Mayor Sam Norman Fuentes uban sa lubos-lubos nga suporta nila Governor Henry S. Fuminal, 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Fuminal ug Asenso Pinar Representative Congressman Attorney Henry Andy F. Fuminal Jr. Sa dakong pag-abag nga natagamtaman ni Samantha sa ikadaghang higayon, napamatud-an niya nga ang mga saad sa pag-asenso dili lamang pulong apan tinuod nga napatuman sa buhat. Bill is 35,737.13 centavos. Nako jud kalipay kay dili ra di karon nahitabo sa pagduol nako sa Team Asenso, ikatulo na ni nako mamupat matud-an jud nako nga dako kay tabang ang Team Asenso para zero balance jud ka sa inyong hospital bisud sa uban mga kinahanglan nato nga mga problem dako jud kay pagpasalamat ni Samantha. Ako ko pasalamat kay Governor Henry Waminal, kay Congressman Ando Waminal, kay Congressman Indy at kay Mayor Sam sa dako nga tabang sa ma-zero balance jud sa hospital. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Melody Reyes. Salamat Mel, ang Ozamis Today hatod kanato ing serbisyo publiko sa kanunay Asenso Ozamis Administration ubos sa pagdumalan ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes pinaagi sa Asenso Ozamis News Channel. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal, Kung Ando Waminal ug Asenso Ozamis News Channel. And please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kintibukang AONC team, Leoncio Medalio, Adon Viceno Jun Purgatorio, Ares Carpio Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Melody Reyes, Angela Me Ferrante, Mary Ana Elumapas, Xander Dalid, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Lumabikson, daghang salamat. Kanunay Asenso Ozamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.